माने क्लियर हेकरी रहिबा कथा आज दिन में महिला रिजर्वेशन उपरे जो संविधानिक विधि व्यवस्था अनुसार जो गतिविधि रे कार्य शेष हवा कथा महिला रिजर्वेशन को लेकर वर्तमान एक्ट पास हो सारी आज दिन में महिला रिजर्वेशन संविधान रो गोटे अंश विशेष इनिशियली समस्ते डिमांड करथिले जदि महिला रिजर्वेशन उपरे एते श्रद्धा अच्छी ताहले 2024 रे ही ताकू लागू करबा पाई अनेक पॉलिटिकल पार्टी ताकू डिमांड करथिले किंतु बिजू जनता दल माननीय श्री नवीन पट्टनायक को नहीं ता पूर्व बिजू बाबू को नहीं जेतबेले रिजर्वेशन रो कथा उठुची महिला मान को रिजर्वेशन कथा उठुची यथेष्ट पूर्व आग प्रभात पुरुष बिजू बाबू काली आम प्रभात पुरुष दिवस सेलिब्रेट करुचु प्रभात पुरुष बिजू बाबू ताकू स्टार्ट करथिले परवर्ती अवस्था रे नवीन बाबू मध्य ताकू अनेक बाट आगे किरी देथिले गोटे एमिति पॉइंट आसीतिला जेतबेले महिला रिजर्वेशन बिल 2018 रे ओडिसा रे जेतबेले पास हेई गला ता परवर्ती अवस्था रे ए जिनिस केमती राष्ट्रीय स्तर रे गोटे आईन हेकरी लोकंक द्वारा यूज हो जेतबेले कथा हेतिला आपण धन्यवाद देबे कई साइलेंट से किंतु काम करि चलंती माननीय श्री नवीन पट्टनायक को जे 22 टी राजनैतिक दल पाखु 2018 मसिया रे हमर प्रतिनिधि पठेई प्राय प्रत्येक नेशनल पार्टी 7टा नेशनल पार्टी 15टा रीजनल पार्टी जो कि महिला रिजर्वेशन बिल को नेशनल स्तर रे पास करिबा पाई उद्यम एवं ताकू केमिति केते शीघ्र ताकू पास करा जिवो से दिगरे माननीय श्री नवीन पट्टनायक विभिन्न जगह को लोक पठेई जो माने हमर चिंता रे समधारा होतु जो माने हमर जहा चिंता संगे हमें सहमत न समस्त कथा को लोक पठा गला लोके मध्य ता द्वारा कन्विंस्ड हेले इटा मु केते बळर कहूची 2018 मसिया रे हमें ताकू से स्टेप से लेथिले परवर्ती अवस्था रे जेतबेले डिलिमिटेशन रो कथा उठिला एवं चर्चा करा गला आज सिना भारतीय जनता पार्टी जेतु एकतरफा भाबे लागू करबा पाई चेष्टा करूचंती बेली ए विषय से कथाबार्ता करूचंती किंतु जेतबेले डिलिमिटेशन रो भी कथा आतिला से समय रे मध्य भी माननीय श्री नवीन पट्टनायक हमर प्रतिनिधि को तमिलनाडु रे जो मीटिंग होतिला आमे हमर प्रतिनिधि को सेठी पठेइलु एवं सेतबेलर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक समस्त को संगे रे सेमाने इंटरैक्ट मध्य करछथि जोटा सर को जो वीडियो टिके देखा माने खाली देखो तो हिस्ट्री को केमती कन्वर्ट करा जाउची She entered Stalin Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan Ji, Honorable Chief Minister of Telangana, Shri A. Hemant Reddy Ji, Honorable Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwat Mann Ji, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shiv Kumar Ji, and leaders from Andhra Pradesh and West Bengal. Warm greetings to all of you. This is an important meeting to ensure democratic representation and rights of people living in states that have done very well to control. जो माने पॉपुलेशन कंट्रोल रे बहुत भलो काम करिकरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रु बंचै चंती सेमानको रिवार्ड करिबा जगह रे जदि आपण कंडिक्ट करिवे ताहाले ताहा ग्रहणीय नुए एटा आजि कुआ हो नाही जेमति भारतीय जनता पार्टी चेष्टा करूची गोपई दबा पाए एटा बहुत आगुरु माननीय श्री नवीन पट्टनायक ए स्टेटमेंट डिलिमिटेशन जदि हबो 2011 सेंसस को नहीं करी ओडिसा रे क्षति हबो बेली एटा से सेतबळु कहछ मु आपनको तथ्य सहित से जिनिस देखैली से आहुरी कहचंती ओडिसा हैज डन वेल सक्सेसफुली रिड्यूसिंग इट fertility rate over the years. It projected population figures of
2026 are taken, we will end up losing seats in Lok Sabha and state assembly. States like Odisha, who have reduced their population growth rates after years of persistent effort, should not be disincentivized, especially as they have performed very well. এইটা সে মানে যথেষ্ট পূর্বରୁ ତାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୁsh କରାଯାଉଛି ଡିଲିମିଟେସନ ଟି ଏକତରଫା ଭାବେ ସଡନଲି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାନନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଯଦି ଡିଲିମିଟେସନ existing format ରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିବ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିବ ତାର କାରଣ କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ 21ଟି ସିଟ୍ ଆମର ଦେଶର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ 543 ସିଟ୍ ଅଛି ତାର 3.9% ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶବିଶେଷ ଯଦି 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ସିଟ୍ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଟା 3.9% ଥିଲା ଆଗରୁ এই ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜ ଡିଲିମିଟେସନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଫ୍ରେମ ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସିକି 3.4 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ସହମତ ହବା କଥା କି କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଥୋପ ଦଉଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବଢି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ ଠିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ ଘଟିଛି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହବ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେସନ ଆସେମ୍ବଲିର ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କନଭିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହଉଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିବା କାହିଁକି